कल्पितमासनं हिमजलैसानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं झाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च दीपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यता सौवर्णे वरत्नकण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोरुगवदनकं वीणाभेरीमृदङ्ग कला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा संकल्पितं समर्पितो विभा पूजा ग्रहण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा शरीरं प्राणा शरीरं गृहं पूजात्रे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारप्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा वाक्यजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्समस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। ఇది శ్రీమశంకరాచార్యకృతం శ్రీశివమానసపూజాస్తోత్రం సంపూర్ణం।